Right, kita akan mula dengan example 5. For example 5, you have two straight wires parallel are 20 centimeter apart and each wire carries a current of 10 ampere. So maksudnya kita ada dua wire yang parallel to each other and both of them carry 10 ampere current. Find the magnitude and direction of the magnetic field. So maksudnya soalan minta B. Magnetic field adalah B. So the question is asking for B, where the question wants to know the magnitude and also the direction. Since kita ada long straight wire, equation untuk cari long straight wire adalah B is equals to mu naught I over 2 pi r. Okay, based on this equation, we will only get the magnitude. The direction here, you have to use your right hand palm rule untuk tentukan direction kamu. Grip rule. Sebab ini adalah B dan juga I sahaja. So you're going to use right hand grip rule dekat sini. And then, dia suruh cari B ni at a point midway between the wires. So jarak antara wires ni adalah dia cakap in the question 20 cm. However, you want to know the magnetic field, magnitude and direction at the center, iaitu midway between the wires. If the currents are, dia bagi dua condition. Okay, condition pertama adalah, dia bagi dua situasi. The first situation here is when you have the current in the same direction. Maksudnya, both the wire is going to have the direction of the current is either dua-dua atas atau dua-dua bawah. Okay, it could be both up ataupun both down. Okay, awak boleh pilih lah. Okay, it doesn't matter. Alright, sebab dia tak mention dia nak same direction tu atas ataupun bawah. So it can be either lah. Okay, so now we are going to start with finding B due to the first wire first, and then we are going to find B due to the second wire. Lepas tu baru kita nak cari total B yang kita akan experience dekat tengah sini. Because when you have a wire here, you will experience a magnetic field di sekeliling dia. Okay, contoh titik ni, the midway, we label it as X. So, X here is 10 cm from the wire. Okay, 10 cm because midway from the 20 cm tadi tu. Okay, so at this particular point, kita akan experience B due to this wire. And then at the same time, kita ada another wire on the right pula. So kita akan ada B juga disebabkan wire kedua. So you will be having B1 and B2 at this particular point. Okay, so cari B1 dengan B2 dulu, nanti baru kita deduce the total B. To find your B1, we're going to use mu naught 4 pi times 10 to the power negative 7. I kamu adalah 10 ampere divided by 2 pi. R kamu adalah jarak daripada conductor itu. The point that you want to test your magnetic field from the conductor. So you're going to have 0.1, 10 cm. You press your calculator. Apa tekanlah calculator kamu. You will end up with 2 times 10 negative 5 Tesla. Okay. However, kita tak habis lagi. Ini baru magnitude B1 dekat tengah sini. Kita nak cari direction B1. To find the direction of B1, you take your hand, right hand, ambil tangan kanan kamu. Apa kamu buat adalah, kamu pastikan thumb kamu ini akan point in the direction of the current. Kalau you choose up, thumb ini kena pandang atas. Tapi kalau you choose downwards, direction current kamu, thumb kamu kena dekat bawah. And then, you're going to grip these fingers into your palm to indicate the direction of B kamu akan flow. So let's see sekarang, kamu punya
current kamu, ini direction upwards. Okay, dia tengah naik ke atas. Okay, following my drawing. So, saya akan ambil thumb saya, point upwards. Lepas tu sekarang saya akan grip dia. Okay, bila saya grip, kalau kamu perasan, look at the drawing here. Ini conductor pertama kamu. You have your left hand side of the conductor and right hand side of the conductor. Titik yang kita nak kaji adalah on the right hand side. So bila dekat kanan, kita fokus dekat bahagian kanan itu, what happens to your magnetic field. Either bila dia grip tu, when you're gripping, you're making that circular, dia punya B into the page ataupun out of the page. Okay, so sekarang imagine pen yang saya pegang ni adalah conductor current kita, current ke atas, kita punya titik X is on the right of the conductor. So saya naik ke atas, thumb, and then I'm going to grip my fingers, saya akan pusing. Okay, bila saya pusing, on the right hand side, it is entering the page. Okay, it is entering the page. So awak boleh letak tangan awak atas kertas kamu. Literally place it on your paper. It is going upwards. It's going upwards. Awak pusing lah. Bila awak pusing, awak akan nampak dekat belah kanan, your fingers is going into the page, and dekat belah kiri, your fingers is going out of the page. Tapi kita nak kaji di belah kanan, titik X, iaitu into the page. So that is the direction untuk B1. And then do the same thing for your B2 pula. Okay, B2 akan jadi sama 4 pi times 10 to the power negative 7. Mempunyai current yang sama, 10 ampere. And then you divide with 2 pi. The distance from the conductor to the point X adalah 10 cm, 0.1. Tekan calculator, you will end up with 2 exponent negative 5 Tesla. Okay, now this is your conductor 2 pula. Okay, titik yang kita nak kaji, X kamu is on the left hand side of your conductor. Di sebelah kiri conductor. So what is going to happen? You're going to place your thumb upwards and you're going to grip your fingers. Okay, letak tangan atas kertas kamu, thumb pointing up. Letak literally atas kertas, thumb pointing up. Then you're going to grip your fingers. Awak tengok, dekat belah kanan, dia akan into the page. Dekat belah kiri, di mana titik X kita ada, dia akan keluar daripada muka surat, out of the page. So, for your B2, direction dia adalah out of the page. Okay, so sekarang kita nak cari B net, iaitu total B at titik X itu. So, B net akan jadi B1 plus B2. Okay, bila kita nak tambah, okay, remember B is a scalar, vector quantity, kena consider the direction. Kalau kamu tengok, sebab tu kamu dah cari juga direction into dan juga out of the page. Alright, ini tak ada syarat yang sah, maksudnya there is no a fixed one to state that into adalah positive, out of the page adalah negative. Tak adalah macam tu. Okay, however, untuk ni kita ingat into the page negative, out of the page positive. You can also remember vice versa. Tak ada masalah. Yang penting awak kena ingat awak associate into tu untuk positif ataupun negatif. Contoh into saya letak negatif. B1 adalah exponent negative 5. Ini sebab into the page, direction dia. And then I'm going to plus with out of the page, positive, negative 5. Okay, ini sebab dia out of the page. Tekan calculator, you will get 0 Tesla. Sebab same direction. So dia cancel each other, opposite direction, nilai yang sama, so dia cancel each other, your B net becomes 0. Faham? If you were to choose I ke bawah pun, tak ada masalah. Untuk conductor 1, I ke bawah, kamu pusing, dekat belah X, dia akan out of the page. Out of the page, dekat conductor kedua, turun ke bawah, dekat tempat X tu, dia akan into the page. Okay, so untuk first conductor out, untuk second conductor into the page. They are opposite direction. Kalau kamu perasan, they have all the same value for the term need to be substituted in the
equation, therefore magnitude mereka sama. Cuma direction mereka berbeza. So you will still end up with 0 here. Okay, so walaupun dia tak mention siapa atas siapa bawah, it doesn't matter. Okay, for question number 2, dia kata if the current are in the opposite direction. Okay, sekarang opposite direction maksudnya one of the conductor must have the current going up, another conductor must have the current going down. Okay, sama juga sebab dia tak specifically mention konduktor yang pertama ataupun konduktor X ke atas, konduktor Y ke bawah, tak ada sebab dia tak mention. So, okay, you can deduce, let's say kita ambil yang kedua ini ke bawah. Right? Ini yang saya buat. Boleh jadi kamu buat ini bawah, ini yang atas. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, so now we are going to find B net. So B net kamu sama juga akan sama dengan B1 plus B2. Okay, tadi kamu dah cari nilai B1 dan B2. Dari segi magnitude tak ada masalah, nilai dia tetap sama. Cuma dari segi direction akan terbalik sebab dia bukan in the same direction. Konduktor satu masih upward, so the direction is still, when you have B here, dekat sini, B kamu adalah into the page. Tapi kali ni, konduktor kedua kamu downwards, dia tengah ke bawah. Thumb kamu ke bawah, make sure your thumb is downwards, and then you're going to grip. Okay, titik yang kita nak kaji is on the, mana sini? Kiri. Okay, titik yang kamu nak kaji on the kiri. So letak tangan on your page, make sure your thumb ni pointing downwards. Pointing downwards, ke bawah muka surat, and then you're going to grip. Bila kamu grip, kamu akan nampak on the left hand side, dia into the page. So as you can see now, when they are in the opposite direction, your B here are in the same direction. Dua-dua into the page. So bila dua-dua into the page, awak akan dapat, let's say if you associate into the page dengan negative 2 times 10 to the power negative 5 plus with negative, kamu akan dapat negative. Okay, negative ini kamu yang masukkan dekat atas ni as a direction for into the page. So now you should know negative yang kamu dapat ni adalah disebabkan direction dia adalah into the page. So jawapan akhir dia akan jadi begini, into the page. Faham? Jangan tinggal jawapan kamu with negative 4 times 10 to the power negative 5. No, cannot do that because this negative occur in the calculation due to you have substituted negative here as the direction. Sebab nilai dia bukan negatif pun. Nilai dia 2 eksponen negatif 5 je. Cuma into the page tu, kita buat dia sebegini. Alright. Okay, let's say kalau kamu pilih konduktor 1 yang bawah, konduktor 2 yang atas. So kalau konduktor 1 ke bawah, your thumb pointing down, you're going to grip your fingers. Bila kamu grip, dekat belah kanan kamu, kalau kamu perasan, you will be getting out of the page. Dia akan keluar. Sebab ke bawah, berpusing keluar. And then, yang kedua atas, upwards, letak thumb ke atas, and then you grip. Okay, you grip dekat belah X kamu ni, titik yang kita nak kaji dia out of the page juga. So kali ni kamu akan dapat dua-dua out of the page. If you were to choose this as your model. Dua-dua out of the page. So you're still going to use the same value. 2 eksponen negatif 5 out of the page, positive. Okay, and then campur dengan 2 eksponen negatif 5 out of the page juga. Plus 2 eksponen negatif 5. So you'll end up with same value. Kali ni kamu terus dapat positif dalam jawapan kamu. So contoh untuk ni, 10 negatif 5 campur 10 negatif 5. So you'll end up with, okay, depan sini you did not get anything. Okay, you get a positive lah maksudnya. This indicates that direction dia adalah out of the page. So dekat sini boleh ada dua direction, into the page ataupun out of the page, depends on the model that you have choose to
do this question. Are we all good here? Good, Miss. Yes, Miss. Okay ke? Saya tanya soalan ni. Yes, Miss. Alright. Next question kita. Alright. Soalan ni kita tak akan buat. Cuma kita nak bincang a few things di mana Risha ada tanya dalam ruangan chat tadi. What was the question? Let me read the question. Dia cakap, Miss, saya mau tanya untuk soalan nombor 6, dia mention pasal circular coil tapi dia bagi juga number of turn. Maksudnya untuk soalan ni dia refer kepada solenoid ke? Okay. For this question in chapter 4, how do you distinguish dia adalah straight wire, circular coil ataupun solenoid? Awak baca je. Dia memang akan mention. Okay, macam dalam ni dia mention ini adalah circular coil. So this is a circular coil question. Okay, equation untuk circular coil adalah mu naught I over 2R. Ini adalah equation untuk circular coil. Alright, simple. Mu naught I 2R. Cuma sekarang you have a circular coil. Dalam circular coil ini, it has been made up with many number of turn. So maksudnya kamu ambil dawai yang aluminium contohlah kan. Imagine dawai yang aluminium tu, yang nipis tu. Kamu lilit dia banyak sampai 15 pusingan and then you ikat dia dekat ni. Jadikan dia bulatan yang cantik and then you wrap it. Okay, with an insulator to make it a circular coil dekat sini. So dia memang a circular coil. However, inside the circular coil, kita ada 15 number of turn. So untuk case macam ni, when you have number of turn inside the circular coil, you have to simply add n in this equation. Kita tambah je lah n. Alright, so equation ni adalah n darab dengan equation b itulah kan, mu naught to r. You have to consider every number of turn for that particular circular coil. So ini bukan solenoid, ini memang circular coil sebab dia mention circular coil. It's just that dalam circular coil kamu tu, you have this number of turn. Yes, Jeremy. Miss, apa beza N besar sama N kecil? Okay, N besar adalah number of turn. Maksudnya, tak kisahlah selalunya dalam solenoid lah kita akan guna N besar, N kecil ni. Right, dalam solenoid kamu akan ada ini banyak-banyak. Yang ni kita panggil number of turn, pusingan dia. Pusingan ni boleh jadi puluh ataupun ratus ataupun ribu lah. It depends on how strong is your solenoid lah kan. So this is how many number of turn you have. Kalau N kecil pula, dia adalah number of turn per unit length, iaitu panjang kamu punya solenoid has been made. So if you remember, the diagram for solenoid adalah dia akan bagi begini. Ini bentuk solenoid kamu. Okay, dia akan ada lah arus yang lalu daripada bawah, which is connected to the battery, and then dia coil banyak, and then dia akan turun ke bawah. Okay, panjang yang dia pusing itu adalah kita panggil L dia. L, length of the solenoid sebenarnya. Because only this part is considered as the solenoid tu. Okay, yang panjang tu. Okay, so N kecil ni adalah how many turns you have across that length. So dalam equation solenoid kamu, dia ada B is equals to mu naught Ni, which is basically number of turn per unit length. Mu naught N besar, I bahagi dengan L. Okay, Jeremy? Maksudnya 15 tons ni N besar lah. 15 turns ni adalah yes, N besar. Tapi Okay, thank you, Miss. N kecil ni macam saya cakap, dia hanya wujud untuk solenoid sahaja. Sebab kita nak tahu what is the length of the solenoid. Sebab dalam kira-kira, you need to consider the length of the solenoid. Tapi dekat sini semua kita tak ada length of that circular coil, tak ada. No such thing lah kan. So memang kalau case circular coil, sahajalah kita akan guna mu naught N besar, I ni. Okay, kalau straight wire tak adalah straight wire, memang selalunya satu je lah wire. And then kalau solenoid, yes, you're going to have many number of turn across a particular length. Okay? Okay, Miss. Thank you, Miss. Alright, thank you juga.
Okay, so Risha, are you clear about this question? Yes, Miss. Thank you. Okay. So saya takkan explain soalan ni. So, tak ada siapa minta. And Risha just asked me to explain. Okay, so next adalah example 7. Okay, I was not prepared for example 7 dekat sini sebab soalan tu kita dah bincang dalam kita punya video. Yes, I've used that to explain the example. Tapi boleh juga kita go through again dekat sini. Okay, this example was given in the video to teach you how to use the right hand palm rule. Okay, yang ni pula diminta oleh Oki tadi. Dia minta kita explain balik lah kan. So I'm going to go through this again. So siapa yang masih tak dapat grab macam mana deduce direction, tolong pay attention. Okay, what is going to happen adalah when you have a charge moving in the magnetic field, you will experience force. So untuk experience magnetic force, dia kena ada magnetic field dan juga moving charge. Kena ada motion, kena ada velocity. Kalau charge itu kamu letak sahaja dekat kawasan magnetic field, dia takkan experience force. Dia kena ada velocity juga. Sebab kalau kamu perasan, equation yang kita guna adalah F is equals to Q V cross B, iaitu kena ada velocity dan juga magnetic field. Baru boleh produce this force. Okay, so force ini akan menyebabkan charge kamu ini to move in a certain direction. Sebab ada benda tengah menarik force kan, ada daya tarikan itu. Macam kita belajar electrostatic force lah. You have a positive charge, awak letak positive charge saja dekat situ, tak ada apa berlaku. When you place another positive charge, apa yang akan jadi adalah dua-dua positive charge ini akan repel due to electrostatic force. Because it is still force there. Okay, dia akan menolak. Daya dekat sini adalah to push them away. So what is going to happen to your charge who were initially at rest, sekarang akan bergerak disebabkan oleh force itu. Same thing dekat sini. This charge here has a velocity v to the right. Okay, walaupun dia ada intention to move to the right. Okay, so using your right hand palm rule ini, kita nak tentukan walaupun dia nak gerak ke kanan, apa yang jadi pada charge ini when you apply this V and B. So dia akan ada force. Okay, this force will be represented by the thumb. Thumb kamu ni akan represent your force dekat sini. Your four fingers akan jadi your velocity and your palm here, tapak tangan kamu akan jadi kamu punya B, magnetic field. Okay, so yang penting adalah awak kena letak fingers dengan palm kamu in the direction of V and B respectively. And then ini automatically kamu akan dapat either atas, bawah, dalam, tepi, kanan, semua itulah. Alright, so pastikan V dengan B ikut kamu punya, fingers dengan palm kamu ikut direction of V dengan B yang diberi dalam soalan. Okay, alright, dengar balik Sekarang, bila ada V dan juga B, kamu boleh produce F. Okay, kamu boleh produce F dekat sini. Bila ada V dengan B, memang boleh produce F. F ni kita panggil apa? Magnetic force. So to distinguish between force-force lain yang kita belajar, banyak force yang kita belajar, so kita guna subscript lah. Tak wajib tulis, tapi untuk membezakan boleh tulis. Ini magnetic force. Okay. So, bila ada V dan B, boleh dapatkan F. So tujuan kamu adalah selalunya nak tahu apa force will be experienced by this charge. Okay, force is a vector quantity. Bukan saja kamu akan dapat rasa daya itu, you're also going to move in that direction due to the strength of that force. Kita akan bergerak in sesuatu arah. Macam mana kita nak tahu arah itu? Kita guna right hand palm rule. Okay, these four fingers ikut direction of velocity. This palm akan point in the direction of magnetic field and this thumb automatically will give you the direction of your force. Okay, contoh. Sekarang soalan pertama, awak ambil tangan kamu, awak letak atas kertas kamu. Literally, face your, tak nampak saya punya iPad ni.
Sebab power saya yang hijau. Okay, let's say this is your paper kan. Ini kertas kamu. Awak ambil tangan kamu, awak letak atas kertas kamu. Literally place it on your paper. And then sekarang tengok. According to the paper, di mana direction of V kamu? Ke kanan, betul tak? And then pusing tangan kamu supaya dia point ke kanan. Alright? Okay, letak tangan. Kita buat sama-sama. Letak. Pastikan 4 fingers ini sama arah dengan velocity kamu. Velocity ke kanan. So sekarang 4 jari ni kena point ke kanan juga. Okay? Ke kanan kertas kamu itu. To the right. Dah point. And then sekarang ambil palm kamu ini. Palm ini tanpa mengubah direction 4 jari sebab kita dah fix velocity ke kanan. You're going to flip your hand such that B kamu adalah downwards of the page. Okay, guna tangan kamu. B ke kanan, B ke bawah. V ke kanan B kamu kanan. Okay, kalau kamu tengok saya tengah tunjuk direction finger saya ke kanan. Mungkin kamu akan nampak kiri sebab saya tengah guna kamera kan. So dia mesti nampak terbalik. Okay, you place your finger on the paper. Letak tangan atas kertas, ikut direction. Finger ke kanan, palm ni sekarang kena point downwards of the page. So, kena pandang ke bawah. So, ke bawah muka surat. Lepas kamu flip, memang kamu akan rasa difficult sikit nak flip-flip tangan. Okay, kanan, bawah, automatically kamu akan dapat thumb kamu ni, dia akan point into the page. Okay, dah fingers ke kanan, palm kamu tengah pandang ke bawah. At this particular point, tangan kamu macam dah terbalik sikit. So your thumb is pointing into the page. Did you guys get the same direction tak dengan saya? Dapat tak? Ke terbelit-belit dah tangan? Okay? Alright. Kadang-kadang dia akan guna simbol satu arrow to represent B, kadang-kadang dia akan tunjuk uniform magnetic field. Macam kes soalan ketiga ni. Di mana dia letak banyak-banyak cross. Okay, bila dia letak banyak-banyak cross, lepas tu dia letak satu charge yang ada velocity, this indicates that your charge is placed in a uniform magnetic field yang direction dia adalah into the page. Sebab cross adalah into the page. Betul tak? Okay. So, sekarang same case juga, pastikan you start with V dulu. Start dengan V dulu, ambil 4 fingers ni, point downwards dekat kertas kamu. So, letak tangan on the paper, bila kita letak, jari kita tengah point atas, betul tak? Terbalikkan tangan, sampailah jari kamu point dekat bawah. Kalau kamu rasa susah, terbalikkanlah kertas. Pusing kertas kamu, and then letak tangan. Sekarang V dengan B, fingers kamu ni, dua-dua upwards, betul tak? Sebab kita dah terbalikkan kertas. And then pastikan B kamu ni palm kena into the page. Okay, ke atas, 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 kertas kamu atas, and then into the page. Tempek begitu. And then kamu akan dapat B kamu. Thumb kamu pointing in the direction itu ke kanan sebenarnya kamu akan dapat. Tapi disebabkan dia negatif, kamu kena flip tangan kamu, iaitu opposite tu kanan dia jadi kiri. So kamu akan dapat kiri. Ini direction of F kamu. Down, into, kanan, flip. Okay. Okay tak? Okay tak? Yang lain yang mungkin ada masalah yang sama cuma you did not mention. Okay tak? Dapat deduce direction tak sekarang? Okay. Lastly adalah soalan begini. Di mana dia bagi current in a conductor. Lepas tu dia bagi velocity, dia suruh cari F. Okay. Bila dia suruh cari... Sekejap saya macam terdisconnect. Okay. Saya dah masuk. Okay, kadang-kadang apa yang akan jadi adalah dia akan bagi velocity dan dia akan bagi current in a conductor, dia suruh cari F juga. Tadi saya cakap untuk F kena ada V dan juga B. Kena ada dua benda ni. Baru kita boleh dapatkan force kamu. Okay, tapi you have to remember the first thing kamu belajar dekat sini, when you have a current in a conductor, conductor kamu boleh jadi straight wire, boleh jadi circular coil
dan juga boleh jadi solenoid. Okay, anything. Ini semua adalah current in a conductor. Okay, sebab dia adalah conductor, you are flowing the current. So, when you have current in a conductor, you can produce the magnetic field. Memang akan experience magnetic field di sekelilingnya. Okay, so what you do first adalah when you have current in a conductor, you deduce the B dulu. Determine direction of B dekat sini. So sekarang sama juga menggunakan right hand grip rule. Okay, your thumb here will represent the direction of your conductor. Current ke atas muka surat sama, ambil tangan kamu, tangan dah macam ni macam yang thumbs up ni kan. Thumbs up. Okay, ambil tangan ni, letak di atas muka surat kamu. Place it, literally take your hand, pop, letak dia kat atas kertas. Dah letak, thumb ni point upwards. Same direction as your current. Dah letak, and then sekarang curl your fingers. Okay, kita pusing. Tangan ni dia akan pusing in all direction dekat kamu punya conductor itu. Dia akan pusing around the conductor. So kamu akan ada pusingan sebeginilah kan, di keliling dia. Okay, so as you can see, thumb upwards, B kamu, okay, tangan kamu dekat belah kanan conductor, dia akan masuk ke dalam, kamu punya fingers akan curl into the page, and then kalau kamu pusing lepas tu, dekat belah kiri muka surat, your fingers is going to curl out. Okay, dekat sini dia akan masuk into the page, dekat sini dia akan keluar. Ini direction of B kamu. Okay, saya tunjuk balik dekat sini. Okay, so imagine sekarang kertas saya yang tadi tengah baring di atas meja, saya angkat, saya letak depan muka saya. So this is the direction of current sekarang, dia akan naik atas. Okay, so thumb ke atas, then you're going to curl. Okay, bila kamu tengah curl, kamu akan, sebab dia kena pusing kan? Bila curl dia kena pusing, so you're going to have in one direction dia akan masuk ke dalam muka surat, in another direction dia akan keluar. So dia akan pusing begini. Okay, dekat part dia masuk tu adalah belah kanan, dekat part dia keluar adalah belah kiri, on the left hand side. However, you focus on one side saja where your charge is located. Your charge is located on the right side. Okay, so sepanjang bahagian kiri ni, kita akan experience magnetic field. Sepanjang sini adalah into the page, into the page, into the page. So kamu pun letak a positive charge dekat sini. So V dia ke kanan muka surat, B kamu into the page, kamu akan dapat F kamu upwards. Using your right hand, palm rule. Fingers ke kanan muka surat, pak, letak atas kertas. Tempel atas kertas, B ke kanan, B into the page, F kamu akan dapat upwards. Alright. Okay, saya dah explain 3 different situation dekat sini. Bila dia tunjuk one direction of B, uniform B, dan juga bila dia bagi current. By now, it should not be a problem lah. Begitu juga untuk current in a conductor. Current in a conductor. Okay, current in a conductor pula. Force in a current carrying conductor. Contoh, example dekat sini. Yang ni. Alright, yang ni pun kamu ada tanya, kita akan tengok kejap lagi lah. Next kita punya example 9 dulu. Example 8 tak ada masalah. Example 9. Okay. So what is going to happen here adalah you have a proton moving with a velocity 3 exponent 5. So kita punya charge dekat sini adalah proton, it's a positive charge, kita ada velocity. So it is moving. Dia kata across, vertically, across magnetic field. Vertical maksudnya x-axis ke y-axis? Y-axis. Y-axis kamu, yes betul. So dia kata vertically. So boleh jadi charge kamu ni tengah bergerak ke atas ataupun ke bawah. Yang penting vertically across the magnetic field. So kita ada uniform magnetic field juga di sekeliling ni lah. Contoh tak tahu into the page ataupun out of the page. Dia tak bagilah. So kita akan ada magnetic field in this area. Okay, so this magnetic field is 0.02
Tesla. Lepas tu dia bagi mass of the proton, charge of the proton, dia suruh calculate the kinetic energy of the proton. Macam mana nak cari kinetic energy? Kinetic energy adalah K is equals to half mv squared. Walaupun dalam chapter ni, we did not talk about kinetic energy, we did not introduce any equation, maka kita akan guna equation yang basic untuk kinetic energy iaitu half mv squared. Mass of the proton diberi, this is the mass, velocity is also given. Masukkan, dah dapat jawapan. So 1/2 mass 1.67 negative 27 v square adalah exponent 5 square. Then you press your calculator, 10 negative 17 joule. Dapatlah kinetic energy. Next, calculate the magnetic force exerted on the proton. So kita nak cari magnetic force dekat sini, F. Okay, so sama, kita ada V dan B. Yes, you can experience the force. Force given as Q is equals to V cross P. Ini adalah cross product. Cross product indicate QVB sin theta. Sin theta, theta ni angle between V and also P. Dan dia kata moving vertically across magnetic field. Bila dia cakap moving vertically across magnetic field, maksudnya mesti kamu punya V dengan B ini perpendicular to each other. Perpendicular to each other gives you angle kamu sebanyak 90 degree. Bila sin 90, you get 1. So, you automatically write QV B. Q adalah charge of proton 19, V adalah 3 exponent 5, and then with the magnetic field 0.02. Tekan calculator, you will get this answer 9.6 exponent negative 16. Okay, dalam kes ni, walaupun kita tahu magnetic force is a vector quantity, okay, sebab dia tak mention secara specifically in which direction is your V, atas ke bawah, B kamu into the page ke out of the page ke, atau kiri kanan, dia tak mention semua ni, so you cannot determine the direction of F. So kita dapatkan nilai sahaja. Okay, kalau dia tak emphasize sangat dalam perkataan direction dan we do not have enough information to deduce F, it's fine to leave your vector quantity F with just the magnitude here. Okay, next, radius of the circular part of the proton. Okay, dia minta radius of the circular part dekat sini. Okay, sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak explain sikit berkaitan ini. I did talk about this in the video. Okay, macam tadi saya cakap, when you have your V and B, you can produce your F. F ni, bila kita deduce direction kan macam into, yang ni to the right, yang ni upwards. Okay, bila kita deduce, yang ni semua, direction ni semua yang into, upwards ni indicates that your force is going to move in that direction. Maksudnya ada benda, maksudnya your charge is going to move in that direction of your force. Okay, your charge your charge is going to move in the direction of that particular force lah. Walaupun kita ada velocity yang ke kanan, tapi eventually sebab kita ada daya tarikan in that particular direction. So, apa yang akan jadi adalah your charge, macam contoh dalam case ini, figure 19.A, walaupun initially it has intention to move to the right, as it enters the uniform magnetic field, okay, V kamu ke kanan, so fingers ke kanan, palm kamu into the page, sebab B kamu into the page, kamu akan dapat thumb kamu pointing upwards. Ini menyebabkan kamu ada daya tarikan yang akan menarik force kamu ke atas. Okay, so yang akan tarik charge kamu ke atas. Okay, yang akan tarik charge kamu ke atas. So this particular charge, even though it wanted to move upwards, but there is a force, we call it as magnetic force, pulling it upwards. So apa yang akan jadi? Nak gerak ke kiri, kanan,
ada force tarik ke atas, dia akan bergerak in between mereka. Okay, dia akan curve, dia akan divert daripada initial direction dia. So dia pun akan curve up in this direction. Okay, so at this every particular point ni, dia akan ada velocity, yang perpendicular to the tangent itu. Dan dia akan ada F in this direction. That is why dia akan constantly turn. Sebab bila initially dia nak gerak ke kanan, ada force tarik, dia ternaik ke atas. So direction dia berubah pula ke sini. And then ada force tarik, dia akan terbalik. So your V is constantly changing in terms of direction. Direction V kamu sentiasa berubah. Menyebabkan direction F kamu pun berubah. Tadi ke atas, sekarang ke kiri. And then as you reach the top, dia akan ke bawah. And then as you reach this end, dia akan ke kanan. So eventually your charge here is going to make a circle. Okay, so bila dia buat bulatan, your charge now is moving in circular motion. The force that causes your charge to move in circular motion adalah magnetic force. Force yang tengah tarik charge kamu ini ke tengah. Basically kita tak ada tengah pun. Initially you do not have a center of a circle pun. Dia nak gerak ke kanan, awak tarik dia ke atas. Bila sampai sini gerak ke atas, tapi awak tarik dia ke tengah. So eventually dia buat bulatan. Kalau kamu perasan, semua direction of magnetic force kamu is pointing to the center sini. So kita akan ada FB sama dengan FC. So bila dia buat bulatan ini, usually what we want to know is how big is the circle yang dia buat. How big is the circular motion yang dia buat. To know how big, kita carilah dia punya R. Kita cari radius of the circle. So, maka kita adalah equation R is equals to mv over pq. So this next question tadi tu, yang Roman ketiga, example 9, the question asked to find radius of the circular part tadi. So maksudnya, charge ini sekarang akan membuat bulatan. Kita nak tahulah apa nilai R kamu. So R is equals to mv over pq. Mass of the charge ada, velocity of the charge ada, magnetic field ada, nilai charge kamu pun ada. Tinggal tekan calculator sahaja, you will get 0.16 meter. Okay? Okay. Boleh, Miss. Alright. Next question. Example 10. Okay, example 10 pula dia kata a single positive ion has a mass of 6.68 exponent negative 27 kg. So kita ada positive charge lah dekat sini. And then kita ada mass and charge 1.6 exponent negative 19 which is the magnitude of the charge lah Q kita. And then the particle moves clockwise in a circular path. Clockwise in a circular path. Clockwise adalah arah jam kamu. Pusinglah arah jam. So ini direction dia bergerak. So ini direction dia bergerak. So mungkin charge kamu duduk sinilah tadi. In a circular path of radius 3.25 cm. Maksudnya circular path yang dia buat tadi tu mempunyai radius cm with a speed of 1.5 exponent 4. So velocity dia, nilai velocity dia sama tapi as dia buat circular path, the direction is going to change. Okay, dekat sini dia akan turun bawah. Ini adalah arah pusingan kamu. And then determine the direction and the strength of the magnetic field. So kita nak tahu B kamu, iaitu apa nilai kamu punya magnetic field dan juga direction dia dekat sini. Okay, macam mana kita nak tentukan dia punya direction dulu dekat sini adalah kamu ada positive charge. Okay, positive charge dia dah kata dia akan buat anti-clockwise direction.
dia akan buat clockwise direction. So, bila you have a positive charge begini, you have a positive charge. Okay, kita ambil positive charge, kita letak. Dekat keliling ni, you're going to have magnetic field. It's just that you do not know the direction of magnetic field kamu. Okay, alright. Charge ini akan membuat bulatan yang clockwise. Kenapa dia boleh buat bulatan yang clockwise? Adalah sebab ada force tarik. Ada force akan tarik dia. Untuk dia buat bulatan clockwise, let's say initially your charge was here, it has to experience force ke bawah, baru dia boleh pusing. Maksudnya initially dia nak gerak ke kanan, tapi ada force tarik dia ke bawah, dia pun akan pusing clockwise. Sebab it has to make that clockwise. So this adalah dia punya part. Ini pusingan dia. To experience this, you must have velocity ke kanan dan juga force ke bawah. Okay, sebab kita nak buat clockwise. Keyword dekat sini adalah ini. If you manage to deduce this, you can obviously know V dia mesti ke kanan, F dia mesti ke bawah. Okay, now using your right hand palm rule, your fingers is going to point to the right. So letak tangan kamu atas kertas, pusing sampai jari kamu point to the right. And then terbalikkan tangan kamu sampailah thumb kamu ini point downwards of the page. So pastikan fingers ke kanan, okay, fingers ke kanan, and then your thumb is pointing down. At that particular point, awak tengok tapak tangan kamu ni tengah point ke mana. Dia akan point ke atas muka surat, which is out of the page. So that is how you deduce the direction of B. Dapat ke? Or do you want me to repeat? Boleh repeat, Miss? Repeat, So, Miss. awak ambil kertas kamu. Okay, ini kertas kamu This is your paper, this is your piece of paper. Okay, dekat paper ni ada soalan, betul tak? So kita dah lukis, direction dia clockwise. Dekat kertas ni awak lukis. Contoh, kita lukis. Okay, nampak tak saya lukis? Alah, hilang terus. Saya ada lukis clockwise dekat sini. Okay, so dengan arah clockwise yang kita dapat ni, kita boleh tahu untuk dia buat pusingan clockwise, force dia bila charge kamu duduk dekat paling atas, dia akan start daripada atas, dia nak buat clockwise. Okay, force dia kena ke bawah. Force dia kena ke bawah. So F ke bawah, V dia kena ke kanan. Sebab dia nak pusing clockwise. Kalau V kamu letak ke kiri, F ke bawah, dia takkan pusing clockwise, dia akan pusing anti-clockwise. You must make sure when one thing is pulling here, another thing is pulling down, baru dia akan gerak in this direction. Baru akan dapat that clockwise. Baru akan dapat clockwise. Kalau awak letak begini, kamu akan dapat anti-clockwise direction dia. Okay? Kena pastikan V kamu yang ke kanan, F kamu akan ke bawah. Let's say awak start, charge kamu duduk bawah, and then dia nak buat clockwise. Ini pun clockwise juga. Okay, ini pun clockwise, tak ada masalah. Kalau dia duduk dekat bawah, dia pusing clockwise, dia punya F kena atas, maksudnya V kena sini. Okay, kaedah kedua ni pun boleh. You still will end up with the same direction of B kamu. Okay, so sekarang ambil tangan kamu, letak atas kertas kamu. Dah letak atas kertas, pastikan awak pusing jari kamu ni sampai ke kanan. V kamu kena kanan, kanan muka surat kamu. This is your page. Pastikan V fingers ni point to the right. Okay, dah point to the right, dah letak right. Sekarang thumb kamu ni kena ke bawah. Kena ke bawah. Sebab kamu tengah pusing clockwise, V kanan, F ke bawah. So flip tangan kamu, thumb pointing down. So fingers to the right, thumb pointing down. So at this particular point, tapak kamu ni tengah point out of the page. Tengah keluar daripada muka surat. So this indicates that your magnetic field is out of the page. Okay. Kalau kamu guna kaedah yang kedua ni pun sama. At this particular point, V kamu kena ke kiri. V kamu ke kiri sama. Letak V ke kiri. V ke kiri. Bila ke kiri begini. Thumb kamu akan ke atas. V kamu tetap out of the page. Yang penting,
dia kena clockwise. Dia kena clockwise. So depends lah, awak nak charge tu lepas awak letak dia pusing clockwise begini, atau awak letak dia pusing clockwise begini. Sama juga. Okay, dia boleh pusing begini juga, clockwise juga. Still clockwise. It's just that untuk clockwise kena ada force ke tengah, either upwards ataupun downwards, tengok pusingan dia atas ke bawah, and then B kamu in the respective direction dekat sini. Tapi selalu kita bila dah letak charge, kita akan start berjalan beginilah, pusingan ke bawah. Okay, dah dapat direction, now you're going to find the value of B dekat sini. Okay, kalau kamu tengok, bila kita ada Q dengan V dengan B, kita tahu kita akan ada F. Kita ada this equation lah, QVB. Sin theta saya tak tulis sebab every time dia buat circular part, mereka adalah directly perpendicular to each other. So angle antara mereka 90, sin 90 will give you 1. So memang tak payah tulis lah sin 90 tu. Okay, nilai Q ada, nilai V ada, nilai B nak cari tapi nilai F tak ada. So you cannot use this equation because you do not have enough information. However, the value of R is given. So kita ada another equation yang libatkan R, MV, BQ. Ada R, ada B. B yang kita nak cari. So we can use this equation. Mass given, V given, Q given. So rearrange to get your B. Masukkan semua nilai dekat dalam sini. Okay? We good? Okay. Good, Miss. Alright, next question adalah question 11. Soalan 11. Okay, question 11. Dia kata a proton moves with speed, so dia bagi nilai velocity in the direction perpendicular to the uniform magnetic flux density. Okay, uniform magnetic flux sama je dengan magnetic field strength. Benda yang samalah dekat sini. Okay, so dia cakap ini adalah V kamu. Dan dia kata perpendicular. So V and B are perpendicular to each other. So angle antara mereka 90 degree. So sin theta akan gives you 1 here. Out of the page. So dia kata direction of B kamu adalah out of the page. So ini adalah B kamu. Kamu ada banyak-banyak B. Out of the page. Okay. Kalau tak nak lukis yang bulat ni pun tak ada masalah. Yang penting dot represent out of the page. Okay, and then you have a positive charge. Positive charge duduk sini. Dia kata show on the diagram the direction of magnetic force on the proton. So dia kata moving in the direction perpendicular. Okay, sebab kamu punya B dekat sini adalah out of the page, tengah keluar daripada muka surat. V kamu dekat sini kena 90 darjah daripada itu. Selalunya sebab kita lukis 2D, bila dia out of the page, kita akan choose dia to be perpendicular such as kiri ataupun kanan lah. Kiri ataupun kanan. So let's say sebab tak diberi, kita assume dia bergerak ke kanan. Okay, dia bergerak ke kanan. Simple lah. Sebab dia tak mention, kita boleh simply choose one. Dia kata show on the diagram the direction of magnetic force. So using your right hand palm rule, V ke kanan, B out of the page, kamu akan dapat force kamu ke bawah sini. Ini adalah F kamu. Dah dapatlah direction. And then dia kata subsequent part of the proton. So maksudnya kita nak tahu setelah ada velocity ke kanan, ada force being experienced ke bawah, what is going to happen to this charge? Adakah dia tetap akan bergerak ke sini? No, kita tahu dia akan deviate daripada direction asal dan dia akan buat circular motion. Ini adalah subsequent part dia. This circular. Dia akan buat bulatan begini.
So you have to show this one lah. Kau kena tunjuk dotted line ni to indicate the direction of charge. And then dia kata calculate the radius. Ini sama macam tadi, mv over pq. Mass of the proton ada, velocity of the proton ada, magnetic field of the proton pun ada, charge of the proton pun ada. Tinggal nak masukkan dalam kalkulator sahaja. Okay, so I'm going to go quickly here. Next question adalah example 14. Okay, before that saya nak cakap example 13 juga. Okay, example 13 kali ni dia kata determine the direction of magnetic force exerted on conductor carrying current. Okay, ini example 14 sebenarnya. Ini ke example 14 dalam nota kamu? Takut saya salah. Oh tidak. Ini memang example 13. Sorry. Okay, however, I want to show this question. For example 13, this will determine the direction of magnetic force exerted on a conductor carrying current I in each problem. Okay, tadi kita cakap when you have a charge moving in a uniform magnetic field, kita akan experience force. Begitu juga when you have a conductor carrying current, maksudnya ada current yang akan flow dalam conductor kamu. Macam kita dah cakap a few times already by now, conductor in a current kita ada 3 jenis, straight wire, solenoid dan juga circular coil. Okay, when you have current in a conductor, ada I, you place it in a uniform magnetic field, awak letak dia dalam uniform magnetic field, you can produce F. Di mana F is equals to I, length of the conductor, cross dengan B. So you get I LB sin theta. So kena ada current dalam conductor. Conductor itu akan ada panjang dia sendirilah. Placed in a magnetic field, you will experience force. Okay, sama macam charge, ada velocity, ada B, dapat produce F. Sekarang conductor ada current dalam tu, placed di magnetic field, you will. So using the same right hand palm rule, okay, hand palm rule, tadi fingers adalah V, sekarang fingers ni represent current. Palm kamu masih V, palm ini represent force kamu. Okay, ini masih magnetic force. Cuma magnetic force ini adalah due to current dan magnetic field. The previous one was magnetic force due to velocity dan magnetic field. So kita boleh produce force, magnetic force when you have two case. Charge moving in magnetic field ataupun current in a conductor inside a magnetic field. So dalam case ni kamu ada current ke atas. So now place your hand on the paper, letak atas kertas. Your 4 fingers has to point upwards in the direction of current, point ke atas. P kamu cross adalah apa, into the page ke out of the page? Cross adalah into the page ke out of the page? Into the page. Okay, into the page. So palm ni kena point into the page. Ambil tangan, current ke atas, pop, letak B into the page. And then kamu akan dapat direction of force kamu to the left. Betul? And then next question, current ke bawah. Sekarang tangan kamu ni, jari kena downwards of the page. Point ke bawah, B into the page. So flip tangan supaya dia into the page. So kamu akan dapat F kamu ke sini. Okay? So kamu boleh check lah jawapan kamu. F kita sama tak? Right, last question here. Example 14. Example 14, you have wire of length 0.655 meter, ini adalah L, carries a current 21 ampere in the presence of 0.470 Tesla magnetic field. So dia bagi B. Ada I, ada length of the conductor. So kita akan ada magnetic field yang banyak-banyak. Kita tak tahu direction dia into ke out ke atau macam mana. Kita biar dia.
just as a uniform magnetic field, ada conductor yang carry current. Dia kata, the wire experience a force of 5.46. So ini force dia. What is the angle between the wire and the magnetic field? So kita ada equation F is equals to I L cross B, di mana L cross B adalah vector product. Vector product gives you sin theta, where theta dekat sini adalah angle antara length dan juga P. Sebab kita akan ada conductor, conductor ni dalam dia ada current. Tapi panjang ini memainkan peranan. So you want to know this length and your B is in which angle. So F dia bagi 46, I pun dia bagi 21, length dia bagi, magnetic field pun dia bagi sin theta. Do your max, shift sign, dapatkan angle dulu. Are we good? Any Okay. question?